बंधु माने जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय तो आजिर एही भिडियोटी आपणक पई बहुत खास अटे, बहुत ही विशेष अटे। कारण एही सरस्वती पूजा ठारू पवित्र श्री पंचमी ठारू आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। आपणको अनेक गुडिये सफलता मिलिबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। कारण सूर्य आपणकर प्रथम भावको चलन करिवे। मंगल, बुध एवं शुक्र मध्य आपणकर प्रथम भावको चलन करिवे। गुरु मध्य आपणकर पंचम भावरे नक्षत्र परिवर्तन करिवे, जहा फलरे आपणकर जीवन रे एही पवित्र सरस्वती पूजा ठारू किछि बड़ हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्या अंत हेबा पई जाउछि एवं पुनर्बार एही सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक राशिर अधिपति शनिदेव मध्य नक्षत्र परिवर्तन करुछन्ति। तो आसंतु जानिबा एही पवित्र सरस्वती पूजा ठारू कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। राहु आपणकर लग्न रे थिबारु आपणकर मानसिक चिंता बढ़ुथिला। ऋण करज को नेकी आपण चिंता रे थिले। आर्थिक समस्या को नेकी आपणक मन रे चिंता थिला। ऋण करजर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपणकर घर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे ताहा एही सरस्वती पूजा ठारू दूर हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे जे एही सरस्वती पूजा ठारू मंगल आपणकर लग्न भावको चलन करुछन्ति। पूर्वरु मंगल आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुथिले, जहा फलरे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। मुंड बिंधा भली समस्या देखा देउथिला। रक्त संबंधित समस्या देखा देउथिला। बुध आपणकर द्वादश भावरे थिबा कारणरु आपणकर पेट संबंधित समस्या देखा देउथिला। स्किन रिलेटेड इश्यू देखा देउथिला। किंतु एही सरस्वती पूजा ठारू आपण देखिबे जे आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। पूर्वरु आपणकर एभली जहा भी किछि समस्या लागि रहितिला से सब आपणकर दूर होई जिवो एवं आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। विद्यार्थी मानको मध्य निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता मिलिबाकू जाउछि। पूर्वरु पाठ पढ़ारे आपणकर आग्रह नथिला। आपणकर माइंड डाइवर्ट हेउथिला। आपणकर पाठ पढ़ारे एकाग्रता आसु नथिला। किंतु आपण लक्ष्य करिवे एही सरस्वती पूजा ठारू पाठ पढ़ारे आपणकर एकाग्रता आसीबो। आपण निज पाठ पढ़ारे अधिक फोकस करिवे एवं एही सरस्वती पूजा परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तो एग्जाम मध्य आपणकर बहुत भलो रहिबो। आपण गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम दियंतु, आपणकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेउ आपणक सपक्ष रे रहिबो। जेहेतु सूर्य, मंगल, शुक्र एवं बुध आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे तो आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल भलो रहिबो, एनर्जी रहिबो, स्टामिना रहिबो एवं आपण आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत भलो मध्य करि परिबे। आपण जदि निजर शिक्षा रिलेटेड किछि स्टेप नेबा पई चाहुछंती, जेमिति कि जदि आपण किछि एडमिशन करबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछंती तो आपण एही सरस्वती पूजा परे निश्चित भाबरे करि परिबे। आपणक पई ताहा बहुत भलो रहिबो। तो शिक्षा क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबाकू जाउछि। गुरु मध्य आपणकर पंचम भावरे थिबा कारणरु आपणकर शिक्षा भावरे थिबा कारणरु आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो, आपणक मध्यरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। निजर ज्ञान एवं बुद्धि बलरे आपण बहुत किछि सफलता पाई परिबे। प्रेम जीवन रे मध्य आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबाकू जाउछि। कारण आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध एवं प्रेमर कारक ग्रह शुक्र आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे, जहा फलरे आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो।
ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ଫିଲିଂସ୍ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। କାରଣ ଯେବେ ବି ତ୍ରିକୋଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ବନିଥାଏ ତ ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ତେଣୁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ ଅର୍ଥାତ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ସହ କିଛି କନେକ୍ସନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏମଏନସି ରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ, ବଡ ତାରିଫ ମିଳିପାରେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢିବ, ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ୍ରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଆପଣ ଲସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ପରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ପ୍ରଫିଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ବିଜନେସରେ ବୁଦ୍ଧିର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଭାବିବେ, ବହୁତ କିଛି ଭଲ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ 5-6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।